নমস্কার, স্পটন নিউজে আপনাদের সবাইকে আর একবার স্বাগত। আমি সাগর। এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে উপস্থিত রয়েছি ইস্টবেঙ্গল গ্রাউন্ড থেকে। আইডব্লিউএল এর ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল গ্রাউন্ডে আজকে মুখোমুখি হয়েছিল সেতু এফসি এবং ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দল। ৩-০ গোলে জয়লাভ করলো ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা। আইএসএল এর মঞ্চে ইস্টবেঙ্গলের সিনিয়র দল পুরুষরা নিরাশ করেছে সমর্থকদের। তবে এই নিরাশার মধ্যেও সমর্থকদের আশার আলো দেখাচ্ছে, সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাচ্ছে ইস্টবেঙ্গলের মহিলা ফুটবলাররা। 4টে ম্যাচে এখনো পর্যন্ত তারা মুখোমুখি হয়েছে আইডব্লিউএল এ। 4টে ম্যাচেই জয়লাভ করেছে তারা, এখনো অপরাজিত ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দল। এদিন ইস্টবেঙ্গলের হয়ে দুরন্ত 3টি গোল করেন সন্ধিয়া রঙ্গনাথম, মরিন এবং সোমিয়া। এছাড়াও এদিন এই ম্যাচের সবথেকে বড় চমক ছিল, মেয়েদের ম্যাচ দেখতে ইস্টবেঙ্গল মাঠে উপস্থিত হয়েছিলেন সিনিয়র পুরুষ দলের কোচ অস্কার ব্রুজো। তিনি বেশিক্ষণ থাকতে পারেননি, তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যান অনুশীলনের কারণে। এছাড়াও এদিন প্রথমার্ধের শুরু থেকে ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দল সেভাবে দুরন্ত ফুটবল উপহার দিতে পারেনি। যে কজন সমর্থক মাঠে উপস্থিত হয়েছিলেন খুব বেশি ছিলেন না, তবে দ্বিতীয়ার্ধে দুরন্ত কামব্যাক করেন ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দল। এদিন সবশেষে কথা বলে নিয়েছিলাম ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দলের কোচের সঙ্গে। তিনি কি বলছেন, পরপর ম্যাচ জিতেই চলেছে ইস্টবেঙ্গল, এই জয়ের রহস্য কি? পাশাপাশি সিনিয়র যে দল রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের আইএসএল পারফর্ম, এখন হয়তো সে আশানুরূপ পারফর্ম ইস্টবেঙ্গলের সিনিয়র দলের কাছ থেকে দেখা যাচ্ছে না। শেষটা অস্কার বলে দিয়েছেন যে ভালো করতে চাই, যে কটা ম্যাচ বাকি রয়েছে। প্লেয়ারদের সাথে কি কথা হয়, তারা কিভাবে মোটিভেট করে, ড্রেসিং রুমে কি বলেন কোচ, ফুটবলারদের সাথে, মহিলা ফুটবলারদের সাথে কি কথা হয়, এই বিষয়ে মোটিভেশন নিয়ে সমস্ত কিছুই রইল আপনাদের জন্য। 4 मैच में 4 जीत मिला, मतलब टीम अभी टॉप गियर में है। राज क्या है इसका, मतलब इस बंगाल? हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और एवरीवन नोज द इम्पोर्टेंस, है ना। सभी को पता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। एंड एज आई सेड पहले भी कि हम लोग एक एक गेम देख रहे हैं आगे, बट अगेन लंबा सीज़न है, इट्स अ लॉन्ग सीज़न एंड यही फोकस रखना है, यही कंटिन्यू करना है थ्रू आउट द सीजन। फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि थोड़ा सा सेतु ने अटैक ज़्यादा था, तो सेकेंड हाफ में आपने क्या चेंजेस किया? ऑब्वियसली टैक्टिकल था, उनके पास न्यूमेरिकल सिक्योरिटी मिडफील्ड में बहुत ज़्यादा था, सो वी डोंट वांट टू लूज बॉल इन द मिडफील्ड। दैट वाज समथिंग आवर आइडिया वाज, बट देन ऑब्वियसली मुझे पता था कि सेकेंड हाफ में वो लोग ड्रॉ के लिए निकलेगा, विच दे ऑल्सो वर ट्राइंग टू सेटल डाउन, बट देन सेकेंड हाफ वी प्लान टू विल प्रेस एंड विल ट्राई टू विन द बॉल, एंड दैट्स हाउ वी वर वेरी लकी। हाई लाइन, they lost the ball and we scored. 4 wins in 4 matches. Yeah. Eyeing on the title right now. Yeah, obviously that is something which is we are looking for. वो बहुत important task है हमारे लिए. But like I said, every game is important for us. We will take one game at a time and improve ourselves and improve game by game. और इस्टबेंगल का जो सीनियर टीम है आईएसएल में जो खेल रहे हैं, अभी नॉट इन गुड शेप, बट ये लेके बात होते हैं ड्रेसिंग रूम में, आप लोग जो प्लेयर लोग हैं बात करते हैं। इस्टबेंगल एक बहुत बड़ा क्लब है, आईएसएल भी खेल रहे हैं, क्या कुछ सीनियर प्लेयर के साथ भी बात हो, मतलब मोटिवेशन कुछ किया है गर्ल्स लोगों को? ऑब्वियसली एक वो एडिशनल मोटिवेशन रहता है कि सीनियर टीम आईएसएल खेल रहा है, बट आई थिंक एवरीबडी, और हम जितना भी लोग यहाँ पर है, एवरीबडी नोज देयर जॉब। हम लोग क्यों आए, क्या काई के लिए आए, एंड व्हाट इज़ आवर टास्क, व्हाट आर वी हियर फॉर। सो आवर फोकस इज, वी डू टॉक, मतलब हम लोग बात करते हैं ड्रेसिंग रूम में, बट अगेन इट इज़ समथिंग फॉर अस where we have to improve and how we going to approach every single game. Okay, thank you coach. Thank you so much.